Cek telasan tak ada pak mungkin. Telasan ini kemakin cukup ngupload status. Saya keluarga besar Bapak Ahmad mengucapkan minal aidin wal faizin wal budreksin wal panisilin. Telasan Idul Fitri dia. Kapan kelagi laku? Salam lontong bentopa, manter teti orang ontong bentepa, odi alung polong neng sepak, Roma raja bini na empa eko. Makin ke orang kisoki keng ate na miskin, teti magi andi banyak lo cukup. Orang itu. Bener. Lambat ni kan nasakak nang kui sape kak. Lili. Kasih dekat lambat lagi. Saari oleh ning Pak Loke. Zaman lah maju apa? Makanya cek pun nasi daria. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti kuik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء كروبة قولا جكن كرو أجنان seampun mulang ki puru ajunan Kiai Haji Baisuni Siraj, ajunan Kiai Haji Husin Asmuni, Kiai Raden Imamuddin, Kiai Haji Ali Muddin Ali Makki, Kiai Haji Muqtadir, Raden Kiai Nurul Wahid, ben setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus Kepala Desa Beluk Uren beserta seluruh aparatur desa Epon, baik di tingkat caleg kota beapel sehadir tanpa terkecuali, utama Epon senyepoe Bu Tanah Temor, juga tak kalep anggota legislatif Komisi 4 yaitu Bapak Fathur Rosi, sarjana hukum magister hukum, dan saja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat da ajunan saja beten kaula amul jaaki dan beten kaula yakin ajunan saja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong nga kaula ajunan saat samangken ala kotoat. Samuga tak cuma apolong nga ibu tanah, tapi sampai ke akhirat pakuna apolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngiring atau raki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi, kalaban solawat ben salam kak dinto
muka manter tetilen celen kaula ben ajunan ebek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat sehingga kalaben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sa'imul ja'aki Allah, situng bekto Nabi Muhammad toman mereksani dek ka malaikat Jibril. Ya Jibril, hal tanzilu min ba'di au kama qal. Jibril mun sengko wafat kake pakuna entar dek ke bumi. Kan malaikat Jibril ini ketugas turun ke bumi, salah satu tugas utamanya adalah mengantarkan wahyu Al-Quran pada pak dek ke Nabi Muhammad bitadrij, berangsur-angsur kenik sakoni saabite 2 lekor tahun hadirin. Jadi pun Nabi Muhammad lemun sengkok la wafat malaikat Jibril pakuna sampian ni katoron dek ke bumi. Jawab sareng malaikat Jibril, engki dan kula pakun toron dek ke bumi salah starena ajunan kak dinto wafat. Bahkan dan kula beni cuma toron sakalian. Dan kula ibri tugas sareng Allah toron 10 kali. Sepertama, panapa tugasan malaikat Jibril toron? Jawabuna malaikat Jibril, arfa'ul barakata minal ardi. Saampona ajunan wafat ya Rasul, dan kula toron ke bumi ni tugas dan kula sepertama barokah sebeda bumi ni ka ipakon tebu sareng Allah. Jadi barokah ni ka ikala, barokah ni ka ipatada saja akhir saja tada, saja akhir saja tada. Ka dinto tugas dan kula saampona ajunan wafat dan kula pakun toron dek ke bumi. Para Rabu seimul ja'aki Allah, barokah ni ka penyebab kefokusan bumi ni ka beda hadirin. Artinya apa? Mun barokah ni ka ikala, mun barokah ni ka itebu, maka kefokusan ni ka tak kira beda bumi. Makanya orang ko na lamba sampai orang nyari ilmu ni kemun bi orang ko na beni ilmu sebab ada barokah lamba ni. Insyaallah ajunan ki emot orang ko na ni ka lamba mun raki potrana. Kak dinto mesen ka anang, cong. Kok benitro tau benitro teti orang alim kaki je. Tro teti orang si oleh barokah na kiai, oleh barokah na guru, oleh barokah na ilmu. Kan sini kalambak tinggi. Makanya lambak ni kehadirin mun bedering sepo masraki potra ka kiai ni kai potoro bagi dia ada, matoro abudu kiai. Tako anak ten kule salah, toko laki kiai. Pames mes paleca sepenting cek pate ego. Kan sini kalambak. Makan lambak ni ka santre itu kolben pancelin bi kiai ni kak wajar hadirin ben biasa. Mun makin macam-macam kiai no kolben pancelin 2 pelek 6. Mun kiai tak elapor ki polisi ngalle ke sekolahan sidejeen. Tapi ni kai bengkalan, sing terjadi sini kai bengkalan. Mun ni sampang ni kecungsaraan kak iki. Barokah lambak ni. Saya bagada ni ke barokah. Nah apa sih nyamai barokah ni? Orang ni ke banyak keliru amak ni barokah ni kan? Orang beda sama ni barokah ni yang kep orang oleh barokah ni mun soki, mun andi jabatan lakona nyaman masyarakat parat tu beda saya ngakep sanika. Sering kulang ngiding aki mun anang mangemat joking oleh barokah na kiai. Mai temu ka? Aju oleh pahasil lakona pahpese na benya. Kulang ngebelai man kaman. Soki ni ke beni barokah hadirin. Mun pah kapan soki yang kep oleh barokah, mun semalarat yang kui kening bela tinggi. Tengku bisa sampian oleh nadari pondok hasil di pondok alumni pondok pesantren teku. Kama banyak antara sesoki ben semalarat, ku tak banyakan semalarat. Lekin oleh barokah ning katelo lain na kening belat kabisa nika. Napa barokah ni? Perhatikan. Secara singkat barokah ni cepon ulama ziyadatu khairim min Allah. Tambahan bagus dari Allah. Orang ni mun tepani barokah sajen bagus. Bejeng ngestete kamaksiat sajen tako kata tangke sajen bagus. Karing tua sajen atau atni ke oleh barokah. Meskipun tak andi dunya.
meskipun tak andik jabatan, meskipun masyarakat tak baca orang, meskipun lok tu paratu, meskipun apes hadirin, king mun bagus lakonah, king mun ibadah ke Allah takok ka maksiat neka orang oleh barokah, meskipun debu nak satar, meskipun orang ba jelas niki jelas neka barokah neka. Jadi barokah ni okorna orang sajian bagus, mun beda orang sajian bagus neka tanda orang oleh barokah. Mun barokah ni kaya tebu orang ni tak kira bagus. Mangkana ni secara banda secara lancang barokah ni japun ulama senika. Napa sih nyami barokah? Ulama ada bu senika. Jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha wa idha hallat fil mali aktharathu wa idha hallat fil waladi aslahathu wa idha hallat fil jasadi aqwathu wa idha hallat fil waqti a'marathu wa idha hallat fil qalbi as'adathu. Barokah nikah tandana tekku elema nikah dah. Wa idha hallat jundun khafiyun min junudillah, senya may barokah nikah tentara na Allah, si tentara nikah samar tak ketinggalan kala bentengan la manusia. Yursilu haliman yasha, mun barokah nikah bi Allah ibaki kasih tungoreng sa ekasokani tekku tandana barokah nikah arupa tentara, tentara na nikah tak padang keng seetepani tentara nikah pasti berdampak hadirin. Situng idha hallat fil mali aktharathu, mun tunya itepani barokah tunya nikah banyak. Wa idha hallat fil waladi aslahathu, mun anak tepani barokah bini tepani barokah, teti anak setoat atau ocak teti bini sema seneng ka lake, mun lake se barokah teti lake sema seneng ka bini. Wa idha hallat fil waqti a'marathu, mun tepak dak ka bekto nikah aiseh. Wa idha hallat fil jasadi aqwathu, mun barokah ni tepak ka badan ni epa kuat ala ko ka bagusan. Wa idha hallat fil qalbi as'adathu, mun barokah ni ketepak ka ate ni ketenang hadirin, ate ni kecuntrong tekku elema ni kak lema benih lemak dia arapa selo le katela bek semua aja ni kak ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele, cek bur mayu mole, cek sorobi panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, selema bahasa gantung-gantung. Buntung situng ada pak sajam berarti pengajian mari pukul belu kedi. Tak apa. Siap sampai pukul belu. Mun bayro ceramah sampai pukul belu jak nguncang goreng nguncang desel. Pon, situng, perhatikan. Mahiyal barokah. Barokah ni kamu tepak katunya ni kebenyak. Nah, apa seeko cak tunya tepani barokah bah benyak. Seeko cak tunya mun tepani barokah benyak ni kebeni andi pese 100 bah teti 1 juta. Ngubutuyul jaga. Tunya benyak ni kak maknanya luas. Situng. Atena orang ini cukup. Dunia ni kan tak kutu eba, mun atena cukup kan banyak kan. Tore, orang lambek ni kan rat melarat hadirin. Keng tak jeng aja lambek ni kan cukup orang. Makin kan kisoki, cek kurang kapi makin. Sambian makin mobil andi telok, mungkin terompak melarat sambian kan. Sambian makin cuma andi sepeda motor keng mun cukup soki sambian. Eka benih cangkula kan jeng nabi ada bu. Laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. Seeko cak banyak tunya ni kebeni orang sepesen eba tapi atena secukup. Maki andi 30 juta mun terus miliar tak kita tedung sampean. Tunya sebeda tak eka pikir tak eka syukur saya tak ada ikrena. Saya metum kol belu keng secerkeceran sampai kol 2 tak mare. Jelas. Tore, perbandingan zaman lembek ben zaman makin. Lambak ni kau orang muna bahas sering melarat ada kan lambak kula nyapok zaman melarat ni kan nyapok kula zaman laib kula nyapok cak kula kelahiran tahun beluk sangat kula lahir tadi kula nikah umur 16 tahun makin
Pemulai kadek nih kakak. Oh panitia ya. Panitia tegok berkah dia contet kemarin. Cek gulian ya. Tahun beluk sangat. Kulekik kenek, kulekik semua lagu. Yang namanya tangan dalam pacaran teret. Sudah ya roh? Siapa aja? India Laila aja. Coba ngucol India hari kuburan bereng mati ke orang India suruh joget semati dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore. Zaman lambek ni ke orang rat melarat keng orang lo jeng aja katunya ni cukup tunya tade keng ate sesoki reng lambek. Makin ni ke orang kisoki keng ate na miskin. Teti makin andi banyak lo cukup korang itu. Bener. Lambek ni ke kana sakak nang kui sape kak. Lili. Saya sedih ke lambek ki. Saare oleh ning Pak Loke. Zaman lah maju makanya cek pun nasi daria penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah makin sulit tenaga manusia banyak diganti kuik oning kuik napa kuik nanggala makin ngangkui nanggala saya nyama kuik lambek ngangkui sape oleh Pak Loke mangken ngangkui kuik oleh sapolo Loke saare kotu namun mangken ngangkui kuik oleh sapolo Loke ca asaka saare asaka salakku boy kan labenyaan ben lambek se saare kan kilambek kalak jeung aja oleh didik saare oleh ning Pak Loke le ngangkui kuik bisa 12 Loke saare kan asaka salakku bola oleh 6 Loke labenyaan ben se saare lambek kotu na jenang tenang benih jenang tenang pan beda kuik benih karo siang cek sing malem asaka makin bener lambek kaju to kang kaju ni montro epa alo sahadirin ngangkui pasa masa kaju lambek ni kaju ngaji tu ke perluan nggih jeung aja lambek king syarat melarat ta masa kaju lambek ni kemun lakon lemak lemah lembet sakit laku kalak boleh malam ni ke fokus ibadah istirahat makin ngakui mesin gempang dek lakona jan gempang saja nyaman benih saja neng kalau 11 malam kok kayak mbak mau lihat kok dikit tapi benih kanto ni kasih banyak bongkalan muni kan tolok ngucap nyari ayam mbak kok jadi manusia ni kajian jeng aja lambek hadirin sarena obeng ni kemelarat keng pesen ni kalambek serak dan ni kajian pun ulama salah situng tandena barokah ni kebeni saya kocak banyak ongku tunya ni kebi Allah epa serak lambek pesen ni kemelarat sarena keng mun kadungi kolle pesen ni ka abid serta mangkin saare nyari pesi 300 ni kegempang keng abing 500 makin saare tekor trapas lambek si andi si ketebu ni kemelarat hadirin ada dengan di pesi ketebu lambek ben-bening ngakui dompet lambek ngakui kocak bak dina dia bener mon bini ngakui poncinnya mana beda kantongan si beda tali naju benitas lambek dompet tereng bini poncin pesi na sebab gede lumpah tace tali na seken elek pakai pamasok dena tidak mun lah masuk dena aja apa nak boleh copet make laki na takok saya ngala takok pani tajak lopot bagan kilam bagi nyapo kuda buk malah panabit pah beda kotang si beda seleret naro seberna biru apa nyaman beda kotang beda dumpit doro seni kebi apa tayi bini tanyakin tenungguan aman buat kanto mun lebih kanto pese sebudah sederet nasi dekat ka kotang jo hadirin haram dok kira elang soalnya mun kotang nga elang make ori nga elang git abo cek tali lagi ketengan mi beda maling ngicok mun lambek je mun ka pese ada mangken zaman ampun nauba hadirin barokah ampun mulai korang iki da bangki barokah mangken ampun mulai sajen suku
tung mun esabe dek katunya na benya seeko cak tunya benya beni pese 100 juta situng atena asukur teti make cedi cokop ni ke benya otabe tunya na serak make cedi mun serak ni ka benya make benya mun trapas ni ka cedi hadirin jadi tanda barokah nih mangken ditunya saus ampun padeng cek barokah nih ke ampun saja entah tanda. Nomor 2 panapatan jana barokah nih ke wa idza halat fil waqti a'marathu mun barokah nih katepak dek ka bekto saetepani barokah kak dinto hadirin bekto saetepani barokah kak dinto aiseh saare lambe ben saare mangken kan pada 12 jam enggak keng lambe 12 jam nih ke usong banyak mangken 12 jam nih kata oleh apa sekali hadirin bukti aki lambe zaman ki kona orang alako nih kemelarat atana nangkin nyari kaju kendu aing nangkin angkok kendu tenggeng nangkin tebu meri tebu nangkin caca kendu cekungan nangkin kilis kendu padi montrotan asek poten nangkin toto kendu ngodi iya poi apo sarepoan setengah jam nih kata odi salah sarepo apo ya tak odi buto mangangar pus kacetak ke senyerepo engki lambe lagi aba komba lambe ni kana kin kasongai lambe ba komba kamma bade ba komba rok maroma ada dengan di jeding lambe ni karo bade kelemo sabak rok budina roma makanya lambe ni kamun cukemi seng malam mangi begenti lambe ni ka sabak ya deng roma karena takut saya aku ke budin roma peteng makanya zaman konak trep pena roma ni ke biru mata biru cek kemi ben malam cek makeke lagi lambe asa dia genti sabak ya deng roma muncul kemi ning kong ya deng ngemper kan peteng sekanan negu genti sekacer mengke sarong pak aduan koncong genti dua ki lambe biru tanian dopan ki lagu lambe lambe kan gelenon kan make WC tade lambe cek mun kek tabuk ningkong ke tengah talon ro lambe kapan ningkong pahe cocok lalang di bebor nyapo hula Kak nyapo tak mangken dah bede WC tengkongan bede WC tojuan keng sapora mun bagian po sepo ni Kak make la WC toju tengkongi iki ba umroh ke Mekah kan hotel WC na WC toju kapi ningkong cap sandal bakul ningkong teh iya dong WC toju teh pora lah lo meto nai meniki betoju lo lambe kaju nangkin sare aing nangkin angko tenggang nangkin caca gendu bekomba nangkin ke songai bini ane kamun lake mandi somor lebur lake ni lambe mun mandi somor mulai ki di atas lai buka sarung pahe tekem ntar ke somor pandimba lo bisa cek tanah ngagari situng itu ngai penekem apa mending bu tanah cek pinter pahe pelkor ini ke ni bini cerok norok kake bu lo tahu kake cerok norok nyiksa lambe kelakuan king coba perhatiaki reng bu tanah lambe ni kemake kelakuan melarat kelakuan nyiksa reng bu tanah ni ke lambe andi macedi beda itu lebah ku tak kide pak hadirin bener andi tretan beda pandan entar lambe nih bener andi matua beda pelengaan depak lambe nih ada tak ada sepeda kak keng benda si ujau yang tari lambe nih kak bilebi guru lambe nih kemun somo soman sadeka anak kiai ka ada saya bagi namun kacang itu bu kiai beri dah ada cekung molong cekung guru beri dah ada mungkin hadirin sapora makin namun kacang itu pesaki etalon mungkin mak kiai milu aja aja mi bengkono lok turas semakin pun lambe kacang ki iki bemule jemur tanian aja nyulpe pada jemur mungkin make aja mata milu bener lambe kelakuan melarat nangkin nyari kaju mungkin hadirin ada nyari kaju nyaman metek mungkin lambe aing nangkin mikol selake si bini nangkin nyuon mangken aing beda sengat raki profesor doktor kiai haji sanyu pinter sibel etaraki kejedingan mangken neka tak nangkin nyacap
tenggeng tak nangkin akilis jagung ampun instan bahasa nah langsung dadi mangkin ada kelakuan melarat aba komba tak usah ke sungai aba komba jeding ki beda mesin cuci na boleh mangkin kata alako orang mesin na sa alako sepeda motor tiap rumah andi sepeda motor perhatikan seman la gempang sepeda motor andi mangkin beda orang nyari beda entar kontretan beda entar kon majadi ada kecuali keng majadi soki baru banyak tamu ya je mun saya apres ta ina krena mik kede keng sa biasa candi parlo tak yentare amulotan mun tepak kasi malarat anak ang si erwentar kaki kauncengan kama berak cong kaki pak engko kenyang hawu mun saya amulotan tepak kasi soki ja uncengan kol 2 kol letung la asela cek kol 12 bi ni nalai cek tekon kak tuan apa le biasanya ini samataan mata aduh laki ada tengole berkat beni karoan ngarepun ben bini nah dan nak congkok beni keng ngalak keng trota wa esena berempa macam ai ko dupa hibitong tung 2 3 kalau kuna ka pasar ompun ka pasar pelengaan pasti desa pasar sing kan dele kon kak tuan raja tahun beri modo tenai ko arep apa billah ya ada minyak letek kata di bade sesini kak berarti kenengne kan tuh nih kak dalam badi hadirin sepeda tade orang ngitar kon bade nih kalam ya Allah ada rod mungkin mikir ada biasa mungkin ntar kon bade jak telasen tak ada pak mungkin telasen nih makin cukup ngupload status saya keluarga besar Bapak Ahmad mengucapkan minal aidin wal faizin wal budreksin wal panisilin pelaksanaan Idul Fitri dia kapan gelagi laku salam lontong bentopa menter dadi orang ontong bentepa odi alung kolong neng sepa Roma raja bini na empa eko lata entar mangkin lah mulai tak ada silaturahim dan ikatan jeng mulai barokah ni kampun terkikis dia pun ulama mun barokah ni ka itu bu orang ni kasajen coba mun barokah ni ka itu bu orang ni kasajen tak bagus lah kon hadirin kira-kira mangkin nikah etempeng kau leben ajudan lambe ki ngode samangkin auba napa tak auba berarti mangkin nikah barokah nikah mulai tak ada hadirin barokah nikah mulai ekolot sareng Allah barokah ni mulai pegemet lambe na pasti tak bagus sejak bagus kapi lambe cak gula nyapok zaman kono ni kan lambe santri mun ngaji ni kan lambe nginep rok kerlang dek tabing lambe kan lambe santri ni kan mangkat kolle mak lemah lemole ki laku cek pun ring bengkalan eko cak santri musengan tahun ning bu tanah ni inya mereng gerengan bola santri musengan ni molek mangkat lemah lemole ki laku nginep itu lima kiai kanca lake tedung langker lau kanca bini tedung langker deje langker tak ada tabing dia ada lampu ete nge pati emun malam takok tauber lampu na mate langker tak ada tabing kanca lake tedung langker lau kanca bini langker deje nak bisa aman dek rem cerita mereka mun beni keng barokah mun mangken sabora cak otiaki kanca lake tidung langker lau kanca bini langker deje lah bengah cak coke lampuna pate mun tak banyak silver cecer ya hahaha iko lain ampun hadirin barokah ni kesetada makin barokah ni makin setada wa idza halat fil qalbi as'adathu mun barokah ni katepak ka ate ni katenang mangkin ni ke orang banyak tak tenang coba kasus banyak bunuh diri mi abah saja baca Bengkalan kasus bunuh diri beda Sampang kasus bunuh diri beda bener di malam beda kasus nak nikah kak masalah napa setega mata dek ke iman nikah hadirin ruwet bi napa urusan napa setega mangal untuk agama nikah keng menteri sapora agak bibi Allah amin lima turun ni kalau bunuh diri makin ni banyak kasus. Teku nang Facebook kasus bunuh diri Madura. Teku mimpan ku tak banyak. Bengkalan di bering laki bini beda hadirin. Si alon cak surah madu berempat orang ampunan. Mak bisa nikah. Ate le banyak tak jemper makin ni. Kan ni katan dena barokah ni kai tebu. Mak bisa ate ni tak jemper. Orang jauh dari lancelana barokah. Kuat dabun Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Dabuna Gusti, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa selok ndak katang Quran, siapa selok toman ngaji, siapa se tak zikir ka Allah, ka pengajian tak toman entar, ka solawat tak toman maca, atene kamun jauh dari zikir, ka Quran tak sambung, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka bi Allah bakal epau di ruwet itunya akhirat selondak ke Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirat mahsyar orang epa kompol dalam keadaan nyiksa tak ningali orang selondak Quran buta katibi. Hadirin ku tak matur ke Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Pangeran kula mi buta mangken cak lambak ki odi kula tak buta. Epa ku bi Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Kake lambak ibri Quran kake medem mangkana satia kake iba medem san misal medem mulai lambak ki odi inge kok jelas. Alhamdulillah ring bu tanah punten hadirin entar ke majelis-majelis zikir, ada organisasi, ada pemuda yang bergabung, kelak disambut pemuda-pemuda ikut bergabung di Butana. Nih ke acara beni tak banyak biaya nah. Nih ke acara beni tak melesok. Nih ke saya kerana beni sebulan 2 bulan atau nan puluhan juta nih kak. Mak penting kula benajunan entar dek kasitung orang seorang nih ka ampun teti wali teti burleburna Allah. Saya rasa nyeleke ke orang ini ke kula benajunan ibri barokah boleh. Teti malaikat Jibril barokah nih ka itabu. Tapi kalau ben masemma ada kawulin Allah seanya mabujuk kemper barokah ni kebi Allah ipapakun tempat lain barokah itabu tempat sepakun berdikir pada ben Butana ni ke barokah pakun tak luang. Amin Allahumma. Mangkan antar ke pujuk ni kan niat beni atua aki pujuk mak dia masuk swarga. Pujuk ni kampun selamat. Salamatan pujuk ni kepada ben salamatan masjid. Kantokan beda masjid selamat tinggi. Salamatan masjid ni ke beni anyu nak masjid selamat. Kule sampai mangke nomor 36 lo teman nyiding berta beda masjid masuk neraka. Mai selamat di masjid, beni masjid ke semak dia selamat. Jamaah masjid semak dia selamat. Makin mantar ke pujuk. Ngah oleh pujuk, beni pujuk mak dia masuk surga jadi. Pujuk ni ke ampun selamat. Mi temu jak selamat, mun tak selamat tak kena teti pujuk hadirin. Mi temu jak selamat, kan teti pujuk ni ke ampun tan dejek ni ke selamat. Maka tak yen tadi impian pakun pujuk ni ka. Maka tak iya oleh pakun surga. Makanya pujuk ni kan makin tak ada kalau lambak si beda. Mun lambak je gampang pujuk. Ada apa? Ada maksiat lambak. Mun duk mate pun duk teti pujuk juk santre. Mulai di pun duk mate kita abini juk lanceng. Mari abini ngalle Roma mate juk duko, juk lenteng, juk pinteng. Nukangi juk tokang. Kule keng kualan odi mangken cek sekeng odi lambak makin khulil yasin pujuk hadirin. Juk kene kopak dia ada apa kene cak odi dia ba iya kene hujaran konger dia kene mun odi make raja mun jadi gula benajunan makene akhdul barokahnya mana tabarruk tegintar ka bujuk ni matnyaki apa tujuh na targa bujuk tabarruk akhdul barokah minta barokah pah bede sadebu bujuk tak bisa beri barokah bujuk tanji barokah beni minta barokah ka bujuk minta barokah ka Allah king masemak ka walina Allah kalau ben semak ka walina Allah barokah ni ka bekali patoron mik kutu king de pakakan tubah sombengan bi dzikris salihin tanzilur rahmah wal barokah keng acara tak orang soleh umbian bede bengko nalok kak kanto keng saya acara tak pujuk kembar pujuk ni kalamba orang yang ibadah sini ke arah sanan pujuk tanzilur rahmah wal barokah rahmat ben barokah ipatoron bi Allah napa boleh nyeleke kak kanto bedaki acara biaya banyak pah tak ulia barokah amin kok kak cengeng tepak karinga bedina dia
toro akimun yatas semangat ibebe pas semangat kia yatas lah kucing teke meloi bebe meleca bah benih maksud talo amin jelas jadi barokah ni kak itu bu saja tahun saja entah tada makanya aku lebih ajunan tadi usaha dari macaran nama le barokah ni kapak kuning kandi kau le ajunan seandi barokah pakun fokus seandi barokah pakun selamat seandi barokah pakun pecera tertepa kau le ajunan amin karena makin dah banyak pun ate makin dah banyak tak seneng bukti nak barokah nak ada sehingga makin ni kak semuncul HP status kerja status sedih kapi kan makin kan ate ni kan makin ate ancur ada mah ku tak apal mun lagu sedak iya mun sedak iya apal bu mun sedak ya ibadallahi jitu nah nikah makin lagu oleh barokah ni rubba da'in la yuradu la yakumul layla illa man lahu azamun wajitu Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah uning tahu nih lo apal mun senikah waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungi ku sentil-sentil daripada selamat kapi terolia barokana pujuk kembar terolia barokana para almarhumin almarhumat dan kuda ke ngampong kena ke ngampong sambian budian pasti selamat kalau benorok buntek pujuk kembar ni kehadirin apa sebab Allah sajanci walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum torok lakuna pujuk iman ati nampian sepenting sampean ni nak foto sebeda atau orok dalam pana puju ate na iman Allah senangkung sampean epa masuk aswarga ke swarga na puju epa polo ngaben swarga na puju alhaqna bihim dzurriyyatahum amin Pak Allah ki adabu wa ma alatnahum min amalihim min syai king maki sampean masuk swarga na puju wa ma alatnahum min amalihim min syai kencer na puju tak luang maki jadi epa masuk swarga cuma-cuma ngampong swarga na bu kortorok bunte makana bentahun tore entari boleh kantor bentahun tore entari tore sombongan boleh tak kudu raja ngak nikah hadirin tak kudu raja ngak nikah apalagi yang makin tempo na banyak obeng sombongan banyak para aja saya tak mampu hulaku obeng tempo tade tak usah terok tak usah panggung tak usah merabu kiai dari luar tuh di sana potuan satria tanan entar ke pujuk nikah khotmil Quran zikir bersama-sama maklek sana potuan gak ditupak guna sampung kalaban pujuk nikah hadirin jelas entar khotmil Quran sini kena cek pailang selama makin lalu pada ben lambak ni entar ke makam pun malam Jumat makin elang selala setahun sekalian dia pak kita entar pak entarkan 3 tahun sekalian Allah ada pak kuburan aling lengken setengah jam kalau kada aja kabara apa bu kubur nambu elang le kok ngabit kelu tak entar tore entar hadirin tahun datang khotmil Quran tikel tempo na obeng tak mencukupi tak usah aja ngajak dia tak nyaman mun biasa na pengajian pak tak pengajian mungkin kemampuan apa kan tak pada ben tahun ni kak tak mampu abada ki pengajian tak usah pengajian khotmil Quran ki bahkan tu sanak potuan tu Senin pak kompak kapi ke makam ni Quran jusen ke sebeki tikel lang tenang filaunan apa karena makilang hataman Quran ngajikan sajusen keng mun bacaan ni ka akeleruan beni oleh kenceran tapi elak nabi Quran hadirin rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu banyak orang ngaji Quran salah tak oleh kenceran bi Quran elak nat mangkana tak langkong make khotmil Quran launan makilah ngaji bian mungkin ngaji ni kapah ngubah ke makna tu sembian banyak ring khotmil Quran ni kalau pot muni penggalan saya itu mau kerodin budi nato A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
أو كالذي مر على قرية تعلمون وما هم بخارجين منه تعقلون وما هم بخارجين هم مسرفون إن كذلك مما تأتينون وما هم بخارج dan malaikat itu oleh sanja dia itu malaikat situ nyampit tapok colok mari dia apa saya baca berde secung ni benian boleh beni karo huruf peselok jelas ben suara na berang ngilang karo kita lak kebinget tok tarbilu siapa ngucap tarbilu aja haji yang ngucap penceramah colong penceramah aku boleh enggak tarbilu dina berde khutmil Quran boleh pelanding selain para mah dia ding bantibi ki abid pah muka gendu lemper mungkin daripada sini kata usaha khutmil Quran lama caya yasin bai launan jeung per percuma ngaji banyak mun tak pertuti nama yasin pekor tepak jelas benih tak boleh ngaji kencang Imam Syafi'i ini kan ngaji Quran siang hatam sekalian malam hatam sekalian tak mungkin mun sehari semalam hatam 2 kali ni kepahlawan pasti kencang oleh kencang korhur papa kun jelas ibak kabun Madinah ni kencang mun ngaji keng maki kencang huruf jelas إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Madinah ni kan ngalle ke Mekah cungkan jangan boleh jelas وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا kencang keng huruf jelas bu mun bu tanah laun ka laun gula sing pasaan lebet di temorna darusan alhamdulillah un laun kapi Allahumma un sing pasaan di bering darusan kasa laun walladina kafaru wa kadzabu bi abi yang lebet nyampit peduk ben Quran aja conge Allahumma sholli ala Muhammad. On jelas. Ketika toto cuna tabarruk minta barokah ke Allah kalau ben semak kaulin Allah. Barokah na kaula ajunan terta itu bu hadirin. Amin. Terpakkuna oleh barokah amin. Sehingga mun barokah bagu dengan direng bu tanah tunyana serra tak jeung ajem bian ibri banyak syukur ibri titik sabar ni kata tunya barokah. Ka orang ngaluk maruwat. Amin. Nak foto keluarga bini laki barokah mah seneng ka ate. Amin. Paringin bekto na ay seh mungkin sehari semalam cuma oleh HP saya buka tak oleh laku apa ni kata bekto tak barokah manter bisa adikir pun mari aku jeng tori Quran ala ke baca hadirin ni kata bekto ni ke barokah mun ay seh ibadah mungkin tak oleh panapa sekali padahal lambak mulai maurib ka insa ni kata turun bilang keur ngaji Quran mungkin kumat hadirin Quran ni ke mungkin etek karo Ramadan pasaan setahun sekalian ni kalau hatam dek hati ni kemakin banyak ruwet apa-apa sibuk kalau berurusan tunya kula benajunan ayo on ke Allah teripa tenanga kali beradikir tori asampung boleh pentahun pasumma kabujuk ni kalau berniat tabarruk akhdul barakah manter barokah kaula ajunan bi Allah ta'ala bu amin demikian sekilas info korang nguncang boleh dan gula ba'da maghrib ban ba'da isya ni ka andi pengajian kili genting dan gula di ka dinto mangken kudu menuju daerah Sarongki ke pelabuhan Sarongki pah nyebrang ngetok sejam di kantor ka Sarongki ni ke pola du jaman depak titi
Siapa semenjak neraka di pun? Nih kesemenjak neraka. Tambahnya saja maki kor teraki yongku. Mak cengeng. Kita raki. Hah? Jadi mak pada tengah hajat makin ampun pukul 4 hadirin istiwa. Jadi mundur jam dapat insyaallah maulid dan boleh dapat saruki nyebrang sejam kapal berarti sekitar pukul isya deki ampun bisa mulai pengajian. Nyuun saporah sanau sambil kerja semoga bermanfaat terbarokah. Menter ipalanceng umur. Terpada teka hajat sahadir setiap zaman terselamat dunia akhirat. Nyuun saporah setiap kekurangan mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bi beda kesalahan murni karena kula enteng kula bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma tasaddaqna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyah wa wasilah wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhumin wal marhumat fi maqabir bu tanah timur khususan ila hadratil marhum pujuk kemper dua pujung asbita dua pujuk kemper wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man tasaba ilaihima indal kubur ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati pujuk kemper an taj'alana min ahli barakah wa an taj'alana min ahli salamah wa an taj'alana min ahli syafa'ah wa an taj'alana min ahli jannah wa adkhilna jannata ma'as sabiqin al-awwalin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bijahi wa bikaramati pujuk kemper anta ja'alana wa jami'al hadirin min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi syarafati pujuk kemper anta ja'alana wa jami'al hadirin min ahli husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah inda intihai ajalina warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-kubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghairuka ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi wa bi ummil mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati asraril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian panitia ungke ke atas butuh bersama kenang-kenangan. Panitia, ya torna. Sereng kiai. Panitia sebagian ungke ke atas. Kenang-kenangan ke itu. Kator